Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa syafi'il madhnibin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri arwahina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatuhu husnul khitam wa'atina ma qad sa'alna min 'atayakal jisam wa akrimil arwaha minna biliqa'i khairil anam wa blighil mukhtaru 'anna min salatin wa salam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Operator cukup nih gini nih pon suaran pacet tak nyaman nih itu timakai lai patapa ada remah bakun tak saya nih. Suaran saya salah, benih mic mana mic masih saya ni. Tanten je saya berak, jangan mic mon berak ni kak. Saya ni berak. Empon ceki obat boleh ni kak pon. Empon tak usah beri efek-efek lain ni kak. Suaranya on pangapora kasateja kak dinto ampun bedana suara nasi bisa. Pada pak tapi muka-muka beda barakah manfaatah. Amin Allahumma amin. Amma ba'd, sateja para hadir, para tantaretan, para jamaah pengajian sepo anum laki bini si abdina dak kasatejana sangat menghormati tor sangat menyayangi kong langkong dak kasateja tokoh masyarakat, tokoh agama, lebih-lebih hadirin acara saat semangken panika jamaah sholawat naria Kabupaten Pamekasan seeparengin tugas beda Eronggo Sukawati. Beliau Bapak Bupati Kabupaten Pamekasan. ban sateja
para pembantu epon sebatan kaula berharap pernyoonan dekat Allah Subhanahu wa taala moga palancara moga tolonganna sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir jabatannya husnul khawatim. Amin Allahumma amin. Seteja pimpinan ormas, khususnya ormas Islam, sebatan kaula sangat menghormati. Seteja para ustadz, para muallimil Quran, dan seteja para pemangku lembaga pendidikan. Sedek kasetejana abdina sangat menghormati kong langkong dek kaseteja para alim, para masyayikh, se hadir, se ampon ropana yapsen kelak adinto sarang Pak Bupati dan kula ampon copy paste absen dari Bupati sekelak. Wa fi muqaddimihim selera nasemulja Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin seinsyaallah dalam perjalanan menuju ke tempat panika manter pasihate subung alangan sareng Allah Subhanahu wa taala bisa apangki sareng kita kak dinto tempat. Amin Allahumma amin. Dan seteja para abna dari Al-Maghfurlah Kiai Mudhar kak dimaapun keberadaannya sapernangkah eki kong langkong deka Sayyidil Akh kak dinto Kiai Nurul Khalik sarang seteja para keluarga sebatan kaula sangat menghormati. Dan seteja para jamaah sholawat baik dari unsur milenial dan seteja sehadir saat semangken dan cakanca yang membantu terlaksananya acara malam semangken sedek kasetejana apresiasi dari beten kaula muka sateja yang terlibat acara termasuk alengkina kita panika ridoin sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah asyukur deka Allah Subhanahu wa taala nika deka tuan rumah atau perwakilan manabi ampon beda Rabu paringin oning bulan kula nika di mana-mana acara sering ekening prank nika. Sering ekening prank khusus yang ki beliau Ki Khalil As'ad nika sering ngeprank kula nika. Eka bela tak Rabu cek torok Rabu maka engkau pada terong ngaji ya kia ego jadi dimohon ya engkau pada Mekah sana kana tolongin ya mohon pada Rabu maran tuli kabala kula tuli ampu maksudnya nika. Asyukur deka Allah Subhanahu wa taala karena kita selain eka sokanin sarang taretan tuan rumah akompol panika sateja tak lepas akompola kita panika karena tolongin sareng Allah Subhanahu wa taala. Ban perkumpulan panika adalah teti lalampana bengasepo bahkan lalampana kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artena akompol panika manabi ampon ngimutin kabagusan dari seetoro en lalampa panika maka apapun seelampa en ben etoro en bi beabaan panika maste miloh fuyutot dan segelak panika. Amin Allahumma. Carana abak bisa nyokoren cukan karena abak panika parengin
makhluk sesangat sampurna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima kalaban bedena beliau maka beabeen setak paju ke Allah pasti paju alhamdulillah. Setak gena abek panika ngator kabenderan abek panika maka gena lebet Gusti Kanjeng Nabi. Setak baik sataretanan abek terus ngaoleh pertolongan lagi-lagi abe tolongin teti keluarga yang baik polanah andi Kanjeng Nabi. Setak pate kete kata tangke begitupun paneka satejeh yang berhubungan panika kempergi contohaki langsung lebet Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad. Mila dari panika syukur kita deka Allah subhanahu wa ta'ala ngireng kita kadin topa banyak moci ngalem ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lebat as-sholawat panika. Ponapa artena panika bentuk terima kasih kita deka Allah subhanahu wa ta'ala. Sedeng abek panika ampun parengin Kanjeng Nabi Muhammad pun panika ki banyak tak genan abek panika deka Allah subhanahu wa ta'ala. Iki napa iki? Ponapa pole pas tade Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lesate aja panika pola na abek parengin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Milana kita tak kacapok kacamana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika ampon buagi ikhwani debun Gusti Kanjeng Nabi tang taretan asengko sahabat panika mareksanen ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah pasera dulura ajunan Kak Dinto sementara ajunan Kak Dinto adalah satu-satunya putra tunggal dari Sayyid Abdullah maki ada bu ikhwani taretan. Panika Kanjeng Nabi Muhammad ajawab ke sahabat-sahabat. Tang taretan ria tak nyapok kasengko tak toman ngabeseki kemuana sengko keng parcajeh jek sengko ria papakona Allah subhanahu pasera muka kita sateja masuk akadebu panika amin Allahumma amin Allahumma. Panika nutuaki ampun bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika betul rahmatan lil alamin. Walaupun beabaan panika ampun tak nyapok kacemana coman beabaan panika yang keptaretan seorang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jangankan taretan ampun sengangkep sengako panika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Abe pe andi taretan. Pas bede ngocaen ka taretan abe-abean panika. Sedih apa tak sedih kula ban sampean nika. Iki berarti normal nika. Berarti normal, wajar dan manusiawi sekali pan. Mun beden atau ecak kocak sene benian walaupun lakon taretan apa nika ampun tak bener. Cuma kenyataan apa nika karena taretan maka panika lalu membenarkan senyapa taretan panika. Pon apa boleh pengakuan panika dari Kanjeng kaulah ben panjenengan sateja beabeen panika. Jangankan esamangkin panika bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad panika benderin sangat luar biasa dek ka dulur-dulur dek ka tantaretan dek ka umat-umat tak sampai tak kelar mikirin Kanjeng Nabi Muhammad panika kabeten. Beda bareng kula ban panjenengan panika. Manabi ampone pareng kekobesaan mun tak ngaoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau paen ke pendukungan. Iki napa iki?
Atau aba panika paringin kekeramat dan kesaktian kemantian kalau pae nika tibiin panika. Kina bagi. Mangkana status sosial panika menjadi deng-andeng kadeng aba-aba panika. Status sosial kemanusiaan panika jadi deng-andeng. Milana pangeran nyeta iblis yang sangat luar biasa panika. Panika cipta sarang Allah Subhanahu wa taala sabe kenangan yang sangat sampurna, bahkan panika eko cairin darun naim suarga. Setan panika pas kalau pahit aroma satada makhluk lain suarga dia kecuali engkau setan. Benderin tak ambu sekali saya sujud panika hampir tidak ada dari tanah-tanah sebeda swarga seluas swarga panika setak setting bi daina setan panika. Beda bareng orang duko nika. Lagi mun kula kan masjid kalau kun nyetimkan dekon-dek kan nika. Itu pun mun Jumatan kadang nika. Atau telasan sekalian mantar sepora asal Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nika ampun setan paringin sangat luar biasa senyum bahkan panika ratusan ribu tahun setan panika iblis panika berada dalam surga. Maka sareng Allah Subhanahu wa taala yuji dengan papareng panika. Ternyata Allah panika madateng makhluk anyar. Se makhluk panika mungkua setan apa ya Rob pangeran ajunan maki apa dia kak dinto abdi kak dinto ampun siang malam asojud siang malam abdi to emot keajunan siang malam abdi tak pernah kemana-mana namun keajunan maki apa dia selain sejak epon sitong riwayat esongku takut tersaingi makanya persaingan nika tore yang kipas sehat pun beda saingan berkompetisilah dengan baik. Takut ingat nikah. Lah setan paneka saampuna iblis cipta sarang Allah Subhanahu wa taala tinalah engkau selebih tahu. Mak beun ngatorang engkau depan Allah. Abdi neki kurang pona apa keajunan kadi. Abdi na asojud sekati pona apa keajunan kadi tosil mungkua ajunan kurang sampurna. Tinalah engkau selebih tahu. Engkau pakun agabaya Adam. Saampuna beda Adam panika maka setan panika iblis panika sarang Allah Subhanahu wa taala pakon asojud sujud buh engki paste sombong nika paste sombong keluar panika ampun ya Allah masa abdina seampun ratusan buh ode kak dinto sencan kelek deui abdina kak dinto tanah swarga hampir tidak ada setting dari deuna abdina mbak abdina datang ke orang beri kak dinto artian mun bahasan orang Mekasen nika kun abu kemingak dia engko isoro atoro iki gelu nih Rabu apa njo deh marah cek pah belum lagi kena cuma belum lagi ojong dia lah panikah kita alhamdulillah kan ojang sehat tapi enten cak dua yang PT gelar wah Allahumma sholli ala Muhammad kok kita nak kula minta jazaan lain aja wah cuaca jazak PT gua ndang warason ndang mati yo pai gua deki tompes kia di budin Allahumma sholli ala Muhammad panika iblis panika lalu sajon tengki temperamen panika sajon tengki jek punten pangeran abdina punten tak sujud ka Adam. Bah, arah apa? Mapa sabtina ka adin to sujud ka Adam jareng Adam ka adin to ki puru datang beri pangeran abdina ratusan ribu tahun ka adin to. Bah, arah apa? Menengkok semakon tu pun Allah. Kan punten arah apa buat mata anda? Bagusan abdina, encan siapa? Tu pun Allah ni. Encan siapa? Cek panaptin, apa cak? Kok saya ke boy? Mak beon siwat megawat, oh ma tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lenikah dengan yuji sekoni, padahal tak makumbing punten.
Beni pas merempak ke pangkat teh, beni pas makujur ke ilmu nah, beni pas mata dok tompes apa-apa na punten. Kuda sujud luang apa sujud? Tak ndek punten. Tak sujud. Punten. Sorry nih, gua. Oke, sorry, injak gua tak sujud. Kebaya apa gua sujud ke jadi? Panika tidak mau pakon Allah. Dan panika jawab bagaimana punten abdina, bahkan menyombongkan diri. Lakula sebelum melanjut nika kula pernah periksanin sarang bapak kula demin. Iya cong. Dia punya abah kula nih. Pangeran nyipta itu nyari ya cong berempat jenis cong. 2 gak dintu abdina sioning. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2. Dari 2 dia cong mungkua been masih lebih sombong le cong. Kula dong tepan ngaangan ajal al-baqarah engki setan kan itu setan pasti aman. Mak bisa engki cok jelas pakon asujud kan itu Allah sih makon apa. Ki aba wastakbar. Tanda apa cengkal. Oh, debon apa. Mak lain teh cong bareng si tangan di jawaban been dia. Oh, si ajunan ketipun apa kak dia? Sanika kula. Besi ajunan ketipun apa kak dia mak bisa lain kak dia Pak. Kak di mah boleh semangki nih kak. Kula tuh pangat semangat. Ajar tafsirkan seni kawan ki ada ence ngaji kak ruang ki. Tenggelar ngajar sepeda motor ki ngaangan ngaro tabu sekali nih kak. Terus nih kak. Pada bareng dengan taman anyar kak ruang. Kan pada tambu ki ya. Tegi. Bangun se expired cak gele. Nang pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ni kesampane pareksenin mon tangan di encan kok sombongan manusia cong. Soalan manusia remon lakare kadung beri kenang ngambil pangeran. Tak ning didek sinyale pe pangeran cong. Tak ning didek. Makanya manusia banyak kenangan na cong. Banyak kenangan namun ongkuan tanyang makanya lep ke pangkat-pangkat sikus bagus lain gitu. Manusia. Tinggal paling rendah, serendah-rendahnya, lebihan sokeben. Bukten cuman semakin nih kabun. Ampun todus sobung. Napa iki? Ampun di mana-mana, kong langkong beda IT semakin panik ampun. Tahu santar karek lancur itu topon bi pejabat sebelum mah beni bupati semakin. Niki, punten takok bupati semakin, bupati Ria saya notop punten. Pejabat sebelum mah ampun notop arek. Lancor poran arlan ni ke ekebay tempat ni banian. Ni kesemakin tahu sakarek lancor bede po compon sampian kapi semakin panika. Maka na tolong jaga potra-potre panika. Jek torot dengan HP panika jaga potra-potre na panjenengan. Arapa kini kapon media ni kasi ekebay aba panika beni sajan semak tapi sajan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menteri sepora asa tajana foto kita. Amin. Allahumma amin. Lah saampana aba ka den teman sekati pun apa Pak? Mun setan jadi ya jong iblis jadi karo kun polan ngako aba tibiin lebih bagus. Ngako tibiin lebih bagus. Mun manos secong mun lakare kadung beri kenangan tebun Allah. Saya pada Pak reng sepo panika. Ding lakare kadung beri kenangan cong. Takgung tanggung cong. Pas ngucap aban tibire ana rabbukumul a'la. Apa pangeran Allah ya? Gua. Lebih pangeran anang ko kinangan Tuhan anang ko. Mungkin Allah pada tak itu mau kena jadi mana kau iya are bade are manusia lah asyukur baan juga sampai parengin papareng depak seeke baik kacah kita uswah hasanah panika dari golongan kita manusia biasa panika. Alhamdulillah paserah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Asyukur deka Allah Subhanahu wa taala karena babaan panika paringin contoh
dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sekadim Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika manabi eta ngalen dari segi kanasabna ampun sampurna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tade panyaleunna teka sakonya. Keng tinglan nasab depak kasamangken panika pas dilonjolon kebay nyare kesampurnaan. Rabu ki kula mbu nika off. Tinggal kalau Pak Lengki kalau Pak nyampe kalau kan. Lani ketingla parengen terus parengen kesempurnaan akatia panika. Lah Kanjeng Nabi panika adalah satu-satunya sepakon sekabeh contoh bibabaan panika terus siang malam baik cara tedung ngaban lain-lain panika pakon neroen Gusti Kanjeng Nabi Muhammad karena keterbatasan dalam sateja halah termasuk abe cemana odik panika jauh dengan waktu swargana Gusti Kanjeng Nabi maka sarang para rukuruh baabean panika kebeyaki kegiatan sholat Allahumma sholli ala Muhammad panika makle aba panika selalu oleh rahasia oleh fuyudot dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sampurna dalam sateja halah Kanjeng Nabi Muhammad cuma setiap parengen ujian wak iya ketetian Kanjeng Nabi Muhammad panika tak pernah punten ngibel kesampurnaan sebade beten apa beda dengan status semangken manika ampun kula karokun putrana ke Muhammad bin Imam Arsatado lora pole sama kajian nika kecuali kula nika panyake sekotu buang jauh lebat pon apa gak dinto bisa namuang pabanyak asolawat ka Kanjeng Nabi nika panyake ampun makana kula akhir-akhir ada yang mon pas abe dia tak oleh pengapurana Allah lora re keberek ke timur karo kunteti penyakit lora ya nyai ning nika nang ning nung keberek ke timur nika pon aduh dek mate dek nang ning nung senika nika mon tak oleh tuh gini keken pada pak ingat nika tore pa banyak pa ongkuan makle abe panika tak kalau pain dengan peparinga pangeran panika ampun asyukur deka Allah Subhanahu wa taala ngireng bersama-sama kita gak dinto pa ongkuan asolawat ka Kanjeng Nabi Muhammad lama Nabi umpaman lakar andi bengatua sesae pasara yang tidak bangga panika gina wengki cok reng kadang panika andi reng tua dan banget tua panika sebojingan pae kadang nak poton panika aroma sejogu wala mun dinak tak kada bongal kok mun lebat dinak wa tako kapesi maere kena poton Sayyidina Umar bin Khattab cek karo nak poton reng duka dude mako galu cek karo nak poton reng dina Sayyidina Umar bin Khattab benar memang monai katakon mun karo nak poton kantor nika makana banyak penyakit nika samakin panika lah sopaja mata de penyakit panika tidak ada satupun sebisa nampein kecuali tibun nabawi atampe kana bina Gusti Kanjeng Nabi as-sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad milana panika salah sitong selain abak panika alongku kenangan majlis bagus sedalem panika mon lebih dari Pak Polo mesti beda orang bagus mantar kata masa tejan panika amin Allahumma amin lakula acara ta'akiya nika dimin dan kula separna acara tain sareng Pak kula panika satu-satunya cong orang seabuleng santrenah sopaja andi kecintaan ben sambungan ka guru-guru naka orang solihin dan cong engkau setahu kias adu debuna beliau nih mantar saja nih patengki pangkata beliau nih engkau setahu kias adu
Kiasat panika ampun manabi ampun papakona kuruna atere ka Jombang atere. Coba ring berenang ka semangkin surah atere tore. Terus tahu make belen dina ya. Coba atere ka Jombang. Pas roki sambil nyambi tongkat. Sorong iba ya kok ya jabar ya beda. Mbak lu kalung kok andi ripo ne romai gua. Mbak Arya. Ledi ka arten apa tale tolian si bede dalem pan. Lapanika seebekia epenta alebat solawatan dek ka kita panika salah sitong gemperna panika juga salah sitong caretana muassis solawat nadia ke Sufyan panika sama beliau panika walaupun ompon orang panika potensi dalam sateja baik ka pangeran baik dalam segi toriko atau dalam segi keilmuan ampun potensi beliau pan. Cuma beliau pani kemana bi ampun pakon sarang kuruna berangkat tali tolian. Beliau ni kemontuk betet. Pakon sarang kuru betet panika berangkat ban tugas jasa tolongin nyopote elo majang ruang ko agebe ya kenangan desa. Iki siap. Sampuna apolong neng eto kue nyopote panika. Panika kita abid badai nyopote panika ampun tugas boleh tugas mana apa beliau panika pakon coba kaginggung malai sajan sampurna kakek Hasan sampun ada Pak Kakek Hasan mau pasantri semangken atau pak kebetulan lalora se potensi nggak semangken panika boh ampun cok ale malolo abdi naga dito lora gua kina bangki mau payah lele, mau payah tugas saya suruh aku lah, aku cak orang lorang kok dia. Gelo nih. Tapi beliau panika walaupun pribadinya apa nak katia kak dinto karena ampun pakon be kuruna berangkat. Tidak lama juga ginggung, beliau panika pakon sareng ke Hasan ban rogi cong neng edina dia rogi. Katipon apa kak dinto rogi? Lah rogi cak neng dina. Arya cong bede dina cong. Bede orang yang sangat luar biasa cong. Dalam ka ilmu na, dalam ka pangkatan na, dalam setejah halak ka pangeran sempurna orang jadi cong. Keng orang tak nyol manganyol enggak makai setiaan dia cong. Mun makai semangkinan kan nyol manganyol enggak gula nih kak. Tingta beri mik tak sabar gula nih. Tingta beri soro atua rebo lang ngosok. Tingta hormat sandal tak teku aki. Oh, tuh macam gawat ada emah. Sedekah gula. Macam gawat ada cak lagu kun jadi lagi badi. Dua apa? Tidak batoron. Gelu. Pani kesampuna itu ngalen maran kok sinarakin cok. Lah ternyata karang anyar pani beda salah sitong orang. Si asli nareng gelis odi karang anyar tetap mu bi orang panika karena beliau panika terong ngaku ngenah kabagusan sesuai dengan debuna Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalianlah umat terbaik apapun saya bisa contoh aki kebagusan lakoni lah panika ternyata karang anyar panika ku nyiapin gengsian polan gengsian mun dari pamekasan panika paling mapan makan bangga tuh dari Makassar nika thank alhamdulillah lepani kesampona odi pelaku panika yang taren orang ada yang ngucak kiai pun tetap mengira kopeng nika marah raing kok kocain kiai mun semangken nih kebut aning di ide kocana kiai di sepuret situng tampan marah engko ningko aduh malah aku udah buan jadi ya sedikit kuda tak pada latih nanti lah urusan di kepalan contoh-contoh nareng posepo para reng orang pangeran panika mantar ekilian apa-apaan panika pandai cekeen andi akhlakul karimah kati beliau panika amin Allahumma. Lalu ke setiap laku panika terus beda orang antara kasabahan ci gula ngampung ageng si enna cingki ya tore nika kapan nama mereka soon ci
pon datang boleh. Terus hilir mudik seiring berjalannya waktu terus panika. Lapas ke Sufyan panika pakon sareng ke Hasan sepoginggu. Ya, orang maajunan mantuan niku. Siapa orang Karanganyar ya? Kiai Zaini Munim. Bade si kenal? Bade si pernah kenalan? Tapi muka kenal satu aja panika. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nika ke Zaini Munim siapkan sian karo setiap are panika lama sareng ke Hasan panika. Engkau cong berharap ben odi edin nak dia cong. Terus cong nang edin nak tokuin. Andai engkau oleh ngocak mun beda orang di Sorbejer ya cong ke timur. Senyalep Zaini dalam ka ilmu enak kepangkatan nak debuna ke Hasan sepoginggung nih kan. Engkau akuru ka orang kita debuna. Tolongin. Tolongin ampun. Ke Sufyan ampun. Selong nolongin. Mempahara lora kiai-kiai semakin sorolong nolongin ngene kan tak paten ndak. Mun esoro nyoro. Tenika pon. Tinglai sora nyoro. Dik ternyata ke sini mun panika sampun iki pakun ampun. Kesehariannya beliau panika ampun siapkeun sian panika. Laki Sufyan panika arintis genik sekoni abangun pondok sampai dadi pondok. Langi rasa teja orang lingkungan Karanganyar panika khususnya mengira si akebai ben si andi karep dadi pengasuh pondok panika adalah Sufyan. Lah panika saampuna Sufyan ngakuli sateja datang ke panika oning sateja cek Sufyan. Pon apa panika? Iki banyak reng atar Petra panika. Atar Selamatun, atar Petra, atar Ajam, atar Embi, atar Kurban. Kakek Sufyan sateja. Tapi lagi-lagi ke Sufyan panika belum pernah ngeklaim tibin. Cek engko dia. Bani kama paring ngaki kula bukan kadin to ajunan siapa dia. Puntan debuna ke Sufyan. Kiai nak kadis ke Zaini Mun. Aci si tukang kengsian. Babone aci melolom biana. Ego. Panika terus kawal saampun raja itu aki. Nyare cong. Tade cong kiai selebihan sobeng Zaini dia. Debuna ke Hasan Sepuh. Dan betul sampai semakin dadi Nurul Jadid panika. Sampai semakin dadi Nurul Jadid panika. Oleh enggak panika? Mangkana mon bupati panika nggih tak ketia ingat panika perlu dipertanyakan nika apa kompo ya ongku napa njen senika tak kok kompo ya tik petik segala nika Allahumma sholli ala Muhammad. Lah beliau panika belum pernah mensubstitusikan akatika itu. Tengkulek anto sampun cerita dari para guru senyapok dengan cerita panika. Pas apa Kanjeng Nabi Muhammad panika. Si ampun epele sareng Allah Subhanahu wa taala khulq wa khuluqon wa khuluqon epele luar dalem panika. Tade sepada ban Kanjeng Nabi Muhammad. Pas apa Jaya engkau kerokun dadi putrana Muhammad nungsari aroma senjan segala tade lura pule sama kasih. Pas apa Kanjeng Nabi Muhammad. Lah Kanjeng Nabi panika terus bi pangeran paringin poci sareng Allah wa innaka la ala khuluqin azim. Reh debuna pangeran. Mun bojon kan sajon ongke bau ni. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad panika belum pernah sajan kercep malah. Tingkat tamun so nabi-nabi khusus Isra ban Mi'raj panika Kanjeng Nabi Muhammad panika hormat luar biasa ke para nabi dan anbiya selain. Ke penjaga-penjaga pintu panika. Harusnya mempas gelu mempas gula dadi Kanjeng Nabi Muhammad. Paring enggak nih kepah ketemuan so Adam bodom. Ego abi gula gelu tangki kan. Dam ego. Pon apa kak dia? Kanjeng Nabi Muhammad panika pun ngormat ka Sayyidina Adam.
Teti bener sampun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad paneka ampun depak pada pak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad benilaian lainna tapi engkau tebuna Gusti Kanjeng Nabi li utammima makarimal akhlak. Moga rezekian kita paneka amin Allahumma. Lah salah satu ngaderi akhlakkah seekemperaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak kacapok panika akhlak ke para guru. Mangkana kula ban panjenengan manabi beda perkempolan agati gak dinto pertemuan agati tengalen. Jarang pas ana ting semangkian pun. Mak nunduk hebat dan ruah mak pas hebat dan ruah. Beni polan si nunduk nika hebat. Kadang ting polan tak nunduk takut ecan tor cetak ke sini ka. Mak tak nunduk iku. Karena kadang orang semangkin nika amposan ikaan kula pas ingat cerita kia dimin nika. Iki cerita na abah kula nih. Cerita tentang kemadhar mantar sepora beliau nika. Mantar pateng kia bangkata kita apa nika. Pernangka nika mantar pareng na berkat sareng Allah Subhanahu wa taala. Iki abah nika pernah kon makon je pon dimin ka daerah nyare lakar salah sitong dari keluarga bejen akik dengan Razuberi asmana dari paling kerasa orang ini otal mun bodebon nika ben somban Razuberi nika pakon kebuat hari nika setiap anu beda kulin orang kerasa orang keluar nika cering nika pedang engki mun samangken engki karo kun kareni ikan pon engki tangki mun tak eto kuinungku kareni ikan ceringenna tak ada lah yang kak kapila semakin dekat orang minta adatin di mana semua bak apa tibi kalau asolah warga Kanjeng Nabi Muhammad Pak Ongkuan baru iparingin banyak lah kemadhar panika sampuna bedeni ngalain kelas sekasan dalam Razuberi panika sampuna keluar teh bener Razuberi sajan maju tuh cok ban anan sayuti ya ibu iki Bama tak takau angkon mata tiga ajunan abdina takau bedaran marwah jarang abdina kepangeran tak pati takau kan itu baik kok maksudnya jong bancolon tak yang apaan jong sayuti tak yang jadi yang jong apa anak sayuti beri pas geger dia bun pedang kan itu geger kling geger sepedang gimana mak ngak jadi ya jong mak ngocak ke pangeran ki abdina ting kelupain apa jeng tak takan tak halon cak ke jeding pangalau tu pun ten koroko abdina bae mati itu jelas ajunan pula na sembab tina kadin tu maki taku pun tentak kira pun ton sejam kejam na sadis ajunan tak kira sampai pun ten abdina kadin tak kira pun ten dewana Razuberi iya lu lah ban seberangkat dari anak dia berangkat dari dia karena keker pedang iki eston abdina pakon ke Muhammad nang sari iya jeri ya jong sembah kegerantang pedang pun ten abdina mana be benih abdina tak kira jok Muhammad jauh bude boro aduh mak abdina sebudaya ya menggunjaran ban tak kira bisa keker lepas dika artena pun apa beliau para guru banget tua kita panika tak pernah memposisikan dirinya panika di posisi sebenarnya tapi selalu memposisikan diri panika di bawah satejana lah sateja kau le panika lebat akhir zaman aba aparnya ona astegosa panika tade selebih nyaman akatia kita panika majalan sholat tade ampun semakin panika lelamba paneka majalan solawat paneka tinggal apa mak solawat mata solat saos reng solat paneka jelas kewajiban solat ni kaber yang kini apa yang kini cepon masera cepon Allah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in solat dia orang tinggal ya cek apa jang maneka maka tak leso diwudin leso sakit kapi kula sampian boleh tinggi kan banyak tahun gila nih kan ini kan nyaman asa teretan nih kan tapi mantar Rabbi ja'alni muqimah sholat mantar setiap orang istiqomah sholat selama waktu nih kan amin Allahumma lepas nih kah kecuali lah kalau orang panik kasih aroma sah
abe panika lakalang ngadebeh bentapangkia dengan Allah ya dzunnuna annahum mulaku rabbihim baru panika cereng abe kadang ting entaraka kun tatekun ngangkui kelampis ikus bagus si branded nika tanggi ting entaraka walima yang koi kapi Arya betul Arya mon kok dinak Makassar tak ada kodung si model ngak dia Jakarta dia kuah ting enteraka pangeran akawasan partai mon oleh kikir sapora monyong ria sini ke gula ting enteraka pangeran bejar pangeran panika mon abak panika lakala ongku ke pangeran panika lebihan so ngadep ke kiai enteraka kiai bae gula nyabis panika tore akan lampian sini banian langsung ke periksa ini cok tadi kenapa senas dinas akan lampi nggak jadi ya gua nikah kun entara ka kiai atau ka guru nikah si entarna Allah si akebai kule nikah si maudi si apareng si ajamin sampai ke akhirat panikam Allah arah pemata enggak ka jadi leh katotok bentak genana abe panika lebat kegiatan sholawat dabuna ulama pakon ambek panika mabanya asolawat jadi apapun keberatan sebada dalam dabuna idza ta'autallah fi amrin azimin aw aswibin fabda du'aaka waqtatimhu bis sholati alal habib sallallahu alaihi wasallam abang kapi mon andi kesulitan seberat apapun tak mangki bet dan boleh umpaman tak kira umpaman penyakit tak kira mangki buku tanpa tapi mon asolawat ongkuan ke Kanjeng Nabi Muhammad mesti beda buku tanpa saya ngakungin penyakit semakin menteri yang kasar Allah Subhanahu wa taala atau andi kesulitan seperti apapun raja utang umpaman sekalipun panik kor ongkuan tapi cek ke baik pemajaran utang solawat jadi kadang bahalayan boleh mak norok ke solawatan abdina raja utang tapi bentar raja utang pun tak ngiring beria boleh tapi solawat karo ku dikebai penyerana utang solawat dike kebai pernyonan ke pangeran dunia akhirat panik zahir batin dunia akhirat panik solawat makanya ikan niat pagelek panika taro tambana iman cinta maklai kempang bun berdebu-debu na Allah debu na Kanjeng Nabi debu na para ulama ben sateja panika mantar pareng nalebat kegiatan sholawat parengin tadi orang husnul khatimah sedalam sholawat panika adalah tidak ada lain kecuali abanguna agama diri kita masing-masing panika dadah kita panika kong langkong dalam atena ba-abaan panika yang syarat dengan penyakit sebeda dalam panika syarat dengan penyakit sebeda dalam panika khusus penyakit paling berat dalam ate panika adalah ragu dek kapangiranana Allah Subhanahu wa taala mantar iba selamat le ate panika lakala abek tak ning beda pon apa kempang le bisa nampein tade lain kecuali mabenya asolawat ke Kanjeng maka namun rukuru dimin cerita boleh dimin panika cepon kiasat panika manabi makon santrena asapuan panika pisarang kiasat ditikanin santrena cong denar bana sapuan dia anu apa yang kikas rakas kadek tok ya malah bela cakara kuna persien kas rakas sebederi kaniat cong setiap asapuan dia mon beda kasrakas dalam ateri cong mantar juga papersi sareng Allah Subhanahu wa taala artinya para ruku panika sampai segitunya ngajarin kapal kusen panika mila dari panika para ajunan sebatan kaula sangat menghormati dengan badana kegiatan sholawat panika sekong langkong panika sakejaki tahun 2006 lekor insyaallah panika bekal mabade event besar Delta panika cepon panika kasokanin sarang rukuru sholawat bersama senusantara Delta Sidoarjo panika mantel tade alangan ban panika saamponna lobi
biayana lapangan kak dito tak kurang dari 3 M. Raja mon ekatibiin. Lamun pas kampulin ampun ringan ampun. Mangkana parlo apol polong ngak nika apol kompol. Orang ni kamu nengan katibi kenceng keke baung. Mangkan lebur neng katibi. Apa boleh padar nyander pah ada kajurajo keramat bau kakan baung ria. Kan sekejap kibi baung ibat ada. Ampun jangan nengan katibi nalang kota parlo. Iya. Mohon mati katibi Pak Gulu Pak Ceneka. Tade caretan manusia paneka katibi. Paneka mau bersama-sama. Paneka biayan paneka tidak kurang dari 3 miliar. Tapi ting etong bitong dari satu perkumpulan jamaah sholawat naria senusantara paneka cocok hanya 10 ribuan paneka. Mudah tak mudah? Umpamane pentas semangken neka oleh apa tak oleh? Neka gula nolongan. Panjenengan mun gula nyompong iya. Mun sampean 1 juta, gula 10 juta. Tore, ngalbengalan tore. Mungkin mun sampean 1000 gula 10.000. Kan nurut sedikit ke baba nika. Nika iki paneka mantar kasokan narukuru sesabu delta paneka. Apa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala monta dia manfaatkan negara paneka moga-moga pakempang ban lancar sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ban sateja si hadir paneka mantar sareng Allah Subhanahu wa taala hajatan dari sebada paneka mantar sareng Allah Subhanahu wa taala paringan nataka hajat lebat panyabis sholawat naria kele baca sitong bato paneka 11 kali berarti paneka hataman jumlahna 4.444 kali sabel berapa jumlahnya tak tahu lah Allah lebih tahu jadi ya bi adadi kulli ma'lu milak tape kasat hejapon manter babaan paneka bareng natati orang husnul khatimah. Sandi penyakit mantar yang ke penyakit sareng Allah Subhanahu wa taala. Belah tatangkeh tantretan cakancah sekita ndak nimbrung ndak kegiatan kesayan mantar etolongan sareng Allah Subhanahu wa taala. Ban sateja banget wah kita si ampun ngadep dak ka rahmatillah mantar na ulia barokah bentera na nur aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ban kita sateja si andi guru mantar guru-guru si ampun sobung iomur mantar epatengki pangkata sareng Allah Subhanahu wa taala kita ngaoleh gilian barokana ban iya ko santrena dunya akhirat orang sepo kita sateja mantar seki bada umur selalu etolongin sareng Allah Subhanahu wa taala sing ngagungin lembaga ban lembaga na mantar pemilu sareng Allah Subhanahu wa taala kong langkong panyabis sholawat panika lebet hataman sholawat naria 11 kali 4.444 panika mantar jalan bisa nyabis ke Mekah ke Madinah ke astana kustai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wasalafuna salihun wal hadirun wa ashabi hadhil haja bi syafaati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin Allahumma sholli sholatan kamilatan Taman ala Sayyidina Muhammad Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqdha bihil hawaiju wa tunalu
wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnul timi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma muka bi Allah amin muka Allah parengaki maso rombongan Gusti Kanjeng maso rombongan Gusti Kanjeng Nabi maso rombongan Gusti muka bi Allah parengaki amin muka parengaki masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali moga hubungan bagus di Kanjeng Nabi
Moga hubungan Kusbi Kanjing sampai ke akhirat tak jauh bi Kanjing sampai ke akhirat tak jauh bi Kanjing Nabi sampai ke akhirat tak jauh bi Kanjing. Mantar tak baca wah kita apa ni kemasuk ke rombongan dunia akhirat asalan kusta Kanjeng Nabi Muhammad wa adkhilna ma'ahul jannata bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mukminin amin. Kadin to sabi saya toraki umpama bada pematur saya kurang tertib kadin to ampun badana ban moga-moga mun bada saya nah tadi tambahan ilmu sebaraka ban manfaat ban nyuwun pangapura sesuhung batasa ban barokana sholawat maneka mantar bertaah khususnya sabar nangkah nika. Amin Allahumma amin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.